كده اعتقد المفروض بقت اه. واضحه. فهي الاساطر، في اساطر بري شيبت، في اساطر انا بتحكم فيها بكيرف من بره، وفي اساطر ليها اكتر من كيرف عشان الحركه. النقطة الأساسية في الإلكتروفيسيولوجي إن هو بمنتهى البساطة إحنا كأننا بنعمل رسم قلب من جوه القلب. فزي ما إحنا اتعلمنا رسم القلب اللي بره، إحنا بنحط أماكن الإلكترودز في أماكن معينة عشان تدينا أماكن ثابتة. برضو في الإي بي ستادي إحنا بنعمل الريكوردنج من جوه من أماكن ثابتة، عشان غالبا نبقى شايفين الأربع حجرات بتوع القلب. فبنحط قسطرة في الرايت فنتريكل، وده يمكن المكان اللي مشهور زي مكان التيمبوري بيسميكر، وقسطره في الرايت اتريوم، وقسطره ما يبردز. في الهيس كيف صوتها ريجون معك؟ اه. اللي هي بتسجل الرايت اتريوم صوت كان شاعر. والرايت فنتريكل، والريكوردنج على منطقه الهيس عشان نعرف الكوندكشن، وقسطره جوه الكوروني ساينس عشان تريكورد الليفت اتريوم وتريكورد الليفت فنتريكل في نفس الوقت. ده شكلهم في الفلورو. وطبعا احنا في الفلورو بنستخدم الفيوهات الاي بي والال اي او والار اي او علشان نحكم على مكان الاساطر، وبعد كده بنستخدم الانترا كاردياك تريسنج علشان نعرف شكل المكان بتاعهم بالظبط والريزلتس بتاعت البيسنج بتاعتهم. اول حاجه بنحتاج نتعرف عليها شويه، وهي دي بتبدا تبقى غير العادي شويه، هي شكل الاي سي جي الانترا كاردياك. احنا عندنا طبعا بيبقى عندنا الشاشه بتاعتنا، ده الاي سي جي بتاعنا. بنختار بعض الليدات اللي غالبا منهم بيبقى مثلا ليد واحد وفي 6 عشان نعرف الرايت باندل والليفت باندل، وواحد واثنين عشان نعرف الاكسس. فبيبقى بنختار ليدز من الاي سي جي بتاعنا العادي، وبعدين كل قسطره من الاساطر اللي احنا حاطينها بتسجل لنا ريكوردنج من المكان اللي هي موجوده فيه. ولو مشينا مع الخط كده بتاع الكيو ار اس كومبلكس في الاي سي جي، هنلاقي اللي متسجل معاه في الاساطر الانترا كاردياك اللي هي الاساطر اللي جوه، ده بيمثل اللي بنسميه احنا في، اللي هو الكيو ار اس كومبلكس اللي حصل جوه الهارت، واللي هو بيسجل بالمكان اللي هو موجود فيه. فكل قسطره احنا حاطينها جوه الهارت بتعمل حاجتين: بتسجل كهرباء من المكان اللي هي فيه، اللي بتدينا الريكوردنج ده، وبقدر اعمل منها بيسنج. اتفقنا اقرب مثل ليها مشهور هو قسطره التمبري بيس ميكر، اللي انا بس احطها في الفنتريك اللي اقدر اعمل منها بيسنج، وهي بيزيد عليها بقى في الاي بي ان انا باخد منها سيجنال من المكان اللي هي فيه. السيجنالز اللي مش ماشيه مع الكي ار اس كومبلكس بتمثل الاتريوم او البي ويف، كانها في الاي سي جي هي البي ويف. كل قسطره محطوطه في مكان بيبقى لها لون علشان اعرفها بمجرد النظر. الالوان دي ساعات بتختلف من مكان لمكان، بس طبعا كل مكان بيبقى له الستاندرد بتاعه، اللي هو حضرتك لما بتشتغل فيه فتره بتعرف خلاص هم بيحطوا هنا القسطره دي كروني ساينس بتبقى مثلا اخضر، اللي ابليشن بتبقى اصفر، اللي هيس بتبقى ماجنتا، على حسب الالوان الستاندرد اللي موجود. كل مكان من دول، كل حاجه من دي بتعرفنا جزء من سريان الكهرباء العادي جوه القلب، اللي هو زي الاي سي جي العادي. بس هنا بيزيد عليه ان هو من جوه الهارت، من جوه الهارت، بما عشان خاطر ان هو يدينا معلومات الكهرباء ماشيه ازاي، واحنا نستغل بقى المعلومات دي في واحنا بنعمل جزء الاستادي، وده الجزء الخاص بالدياجنوزس بتاعنا، لحد ما نوصل لتشخيص. والتشخيص ده هو اللي بعد كده على اساسه بناخد قرار. ده شكل اللي بيبقى موجود في الورق، اللي هو من غير صور، اللي من غير اللايف فمن غير الوان، فده الشكل. وبنلاقي ان احنا حاطين السيجنالز دي. الاي دي اللي هي ده الاتريوم اللي هو ماشي مع الاي سي جي كانه البي ويف، الفي اللي هو الكيو ار اس كومبلكس، والهيس ده اللي هو قسطره الهيس اللي عند المنطقه اللي هو بعد ما تعدي جزء الاي في نود ويبدا يوصل للفنتركل. مش هندخل في تفاصيل قياس المسافات، احنا عايزين بقى ندخل فيه الاستادي بتاعتنا. احنا اول ما بنعمل الاستادي بنسمع ان احنا بنبدا نعمل بيسنج، وزي ما قلنا لحضراتكم احنا هنتكلم هنا على الاستادي الخاصه ب اشهر نوع بيتعمل له اي بي ستادي، وهو السوبرا فنتريكر تاكيكاردي. ده بيبقى عيان راجل او ست عنده اي سي جي دوكيومنتد ان فيه سوبرا فنتريكر تاكيكارديا، بيجي له بالبيتيشن رابيد وبيجي صادن، والبلبيتيشن ده بيتكرر، بيستجيب سواء ان هو يخف لوحده او ان هو ياخد ايزوبتين او ان هو يتعمل له صدمه. فبندخله عشان نعرف ايه سبب الاريزميا اللي عنده دي. اول حاجه بنبدا ان احنا نوصل الاساطر بتاعتنا. تاني حاجه بنبدا نعمل بيسنج وستيميوليشن من الاماكن مختلفه في القلب عشان نشوف التوصيل بتاعنا. الهدف ده ان احنا نعرف الكوندكشن ماشي ازاي. يعني البيشنت ده عنده
طريق بيوصل غير النورمال كوندكشن سيستم ولا لا؟ ايه هو النورمال كوندكشن سيستم؟ هو زي ما احنا شايفين الاس اي نود دي الامبلس تطلع منها، وبعدين دي الاي في نود، الامبلس تطلع من الاي في نود توصل للهيس، وبعدين الهيس يدينا يتقسم رايت باندل وليفت باندل برانش، ودول يوصلوا للفنتريكل. ده النورمال كوندكشن سيستم. كل اللي انا بعمله عشان اشوف النورمال كوندكشن سيستم ده، لو حصل حاجه غريبه الحاجه دي تديني معلومه ان في اكسترا كوندكشن سيستم، زي مثلا في طريق تاني جوه الاي في نود اللي بنسميه الاي في ان ار تي، او في طريق تاني بره الاي في نود اللي هو الاكسسوري باسواي واللي هو بنسميه الاي في ار تي. وبعدين ابدا بقى احدد التاكيكارديا اللي بتيجي، او لو هي نوع تاني زي الاتريال تاكيكارديا واشوفه. اول مرحله بعملها ان انا ببدا اعمل بيسنج من القسطره اللي هي موجوده في الرايت فنتركل، دي علامه البيس. بعمل بيسنج من هنا عشان اشوف الامبلس للاتريوم عن طريق ايه، هل هتتوصل اصلا ولا مش هتتوصل، ولو اتوصلت هتتوصل عن طريق ايه. طبعا لما الاقيها ما بتتوصلش يبقى انا بستبعد اي حاجه ليها علاقه بالاكسسوري باسواي او الاي في ان ار تي، ويبقى تركيزي دايما مع ان السبب بتاع التاكيكاردي هنا ممكن يكون اتريال تاكيكاردي. لما الاقيها بتتوصل بشوفها بتتوصل في انهي قسطره، هل القسطره اللي موجوده في النص فاقول ان دي متوصله عن طريق نورمال كوندكشن سيستم، ولا متوصله في مكان بعيد، وساعتها ارجح ان ممكن يكون هنا موجود اكسسوري باس واي. ده اكزامبل اللي احنا بنشوفه في الوقت ده. حضرتك بتبقى احنا في الاستادي بنبدا نعمل بيسنج. البيسنج ده بيتعمل من القسطره اللي هي في الار في، وبنعرف ازاي القسطره اللي بيتعمل منها بيسنج. لما بنشوف الشاشه هنلاقي في الشكل اللي هو المستطيل ده، ده من القسطره اللي بيطلع منها السبايك الامبلس، وبقيه الاساطر كلها بلاقي ان في خط كده، ده اللي بنسميه السبايك، دي الشراره او الاشاره بتاعه البيسنج اللي انا بعمله. القسطره اللي بيطلع منها بلاقي ان السبايك دي واخده شكل المستطيل الكبير ده، فبعرف ان دي اللي مطلعه الامبل، ده المكان اللي انا بعمل بيسنج منه. وعن طريق الجهاز اللي انا قاعد عليه اللي هو اسمه الاستيميوليتور، انا بتحكم في سرعه النبضات اللي بتطلع دي. تاني حاجه هبص على الاي سي جي كان اللي قدامي، هلاقي ان بعد كل سبايك هلاقي فيه البيزد كيو ار اس كومبلكس. انا هنا ببيس من رايت فنتكل، فهلاقي طبعا منظر النيجاتيف كيو ار اس اللي موجود في واحد. اذا انا بحققت البيسك. يبقى دي اول حاجه، اتاكد ان القسطره موجوده في مكان مظبوط، وان انت عامل الامبليتيود بتاعك مظبوط والارقام مظبوطه، اذا انت بتحقق بنسميه بيسك. الصوت كويس ولا حصل مشكله في الصوت؟ لا تمام يا دكتور محمد. تمام كويس. طيب الحمد لله. اصل اداني رساله كده ان في مشكله. طيب تاني حاجه بعد ما بنعرف ان في بيسنج، احنا اتفقنا ان السيجنالز دي في الظروف العاديه احنا شفنا منها، عرفنا ان في اتريال سيجنالز وفي فنتريكولار سيجنالز. انا لما بعمل بيسنج من الفنتريكل، اذا انا اللي عامل الفنتريكل دي ابدا ادور بقى على الاتريال سيجنال، هل الاتريال سيجنالز ماشيه ورا الفنتريكولار سيجنالز ولا لا. لو مش ماشيه وراها اذا انا بقول ان هو مفيش كوندكشن، لو ماشيه وراها يبقى في كوندكشن من الفنتريكل للاتري، من البطين للاذين. المرحله اللي بعد كده ابدا اسال نفسي السؤال، هو التوصيل ده بيتم عن طريق الاي في نود يعني النورمال كوندكشن سيستم، ولا عن طريق كوندكشن تاني من مكان تاني؟ ودي بعرفها ازاي؟ ان انا بشوف اول مكان بيظهر فيه الامبلس، ان اول ايه بتتسجل بلاقيها على قسطره الهس، يبقى دي القسطره اللي موجوده في المكان ده، وهو ده المكان اللي بيعرف بيستقبل الامبلس اللي طالعه من الهيس باندل. يبقى اذا الكوندكشن ده عن طريق الكوندكشن سيستم. حاجه تانية بعرفها ان انا بلاقي بعد كل شويه المسافه ما بين الفي والاي عماله تبعد، عماله تبعد، اللي احنا بنسميه الجمله المشهوره اللي هي ديكريمنتال كوندكشن. يعني ايه؟ يعني كل ما انا بزود سرعه البيسنج كل ما الامبلس بتاخد وقت اطول على ما تتوصل من البطين للاذين. وده من العلامات اللي بيتميز بيها قوي الاي في نود، هي دي المكان، هو ده المكان اللي في القلب اللي كل ما تزود عليه كل ما يبطأ التوصيل بتاعه بيبطأ كل ما تزود الامبلس. فبتعرف ساعتها ان التوصيل اللي بيحصل بس عن طريق الاي في نود، عن طريق الاي في نود دي. طيب لحد ما بيحصل وقت وبتسمع الكلمه المشهوره قوي اللي هي بنقول وقعت، ان حصل بقى في امبلس، الامبلس دي ما عادتش بتتوصل، خلاص انا وصلت للي بنسميها الريفراكتوري بيريود، الامبلس من هنا ما عادتش بتتوصل من هنا. لما بتوصل للنقطه دي تقدر بقى تستنتج هل التوصيل
ده موجود ولا مش موجود، هل التوصيل ده بيتم عن طريق النورمال كوندكشن سيستم ولا لا، وهل في حاجه تقترح انه في وجود اكسسوري باس واي تاني ولا لا. الحاجه كمان المهمه ان ممكن اثناء ما حضرتك بتعمل البيسنج من الفنتريكل ده، ممكن في الوقت ده تلاقي التاكيكارديا جت. لما يحصل تاكيكارديا، هي التاكيكارديا دي الهدف بتاعنا بتاع الاستادي، ونبدأ ساعتها نعمل دراسة للتاكيكارديا، الضربات السريعة اللي حصلت دي، ونشوف يا ترى هي ماشية مع انهي نوع، وايه يا ترى العلاج اللي هيبقى مناسب في الوقت ده. ده شكل ليه ال بالالوان ليه اللي ممكن ان احنا نشوفه ساعة ما بنعمل بيسنج. اتفقنا، انا اول ما اشوف والاقي الشكل اللي انا شايفه ده، اللي هو المستطيلات اللي بعد الشرطة الطويلة اللي ماشية في كل الاساطر دي، اعرف ان ده بيسنج. وبيسنج منين؟ من القسطره، ده اسم القسطره الرايت فنتريكل. اول ما ابص على الكيو ار اس كومبلكس هلاقي كل واحده بعدها الفي، كاني مركب بسميكر او كان ده تمبوري بسميكر. فهو كونسبت التمبوري بسميكر ده مهم، هيخلينا يقرب لنا حاجات كتير واحنا بنفهم الاساطر دي. يبقى انا بعمل بيسنج من المكان اللي انا فيه في الرايت فنتريكل. وبعدين ابص، دي قسطره، دي قسطره في الاتريوم. السيجنال الصغنطوطه دي اللي ماشيه مع الفي البعيده، انما هي السيجنال الكبيره دي السيجنال بتاعت الاتريوم. فانا كل نبضه من البطين بتوصل للاذين، كل نبضه من البطين بتوصل للاذين، كل نبضه من البطين بتوصل للاذين لحد النبضه دي بتوصل للاذين. ده شكل من البيسنج اللي انا بسميه اكسترا ستيمولس. انا وانا بعمل بيسنج، يا اما اعمل بيسنج مستمر اللي بسميه انكريمنتال بيسنج، اللي هو ورا بعض ورا بعض ورا بعض سواء على ريت ثابت او اسرع، او بعمل حاجه اسمها اكسترا ستيمولس تيستنج. يعني ايه بقى اللي هو الاستيمولس الزياده ده؟ ان انا بعمل حوالي 8 دقات بسميه قطر الاستيمولس. القطر ده ورا بعض بينهم مسافات ثابته، والنبضه رقم 9 بتيجي قريبه للنبضه الاخيره، والكلام ده يتعاد كل فتره وتقرب شويه بشويه. فبلاقي ان النبضه هنا بتتوصل. الحاجه التانيه بلاقي ان اول قسطره مسجله توصيل في الاذين هي القسطره اللي موجوده في مكان منطقه الهس. يبقى اعرف من كده ان هو التوصيل غالبا عن طريق النورمال كوندكشن سيستم. وان انا بلاقي ان انا لما بقرب المسافه بين الفي والايه بتبعد، وده بيتكرر بيتكرر، يبقى انا ساعتها برجح ان التوصيل عن طريق النورمال كوندكشن سيستم. وهنا في الحاله دي يبدا يقول لي ان ده غالبا الحاله دي ممكن تكون اي في ان ار تي او حاجه بالشكل ده. طبعا احنا بنتكلم لو انا متاكد ان العيان بيجي له تاكيكارديا. لو العيان ما شفتلوش تاكيكارديا، ممكن ده يكون عيان بني ادم طبيعي، اي بني ادم طبيعي ادخله ممكن الاقي فيه نفس الشكل اللي انا شايفه ده. بعد شويه بيحصل لما ابدا اعمل بيسنج ان انا بعد شويه الاقي مفيش التوصيل ده، ان بقى فيه دقه فيها بطين من غير ما فيه دقه للاذين. خلاص مفيش دقه للاذين، هو البطين بس، وده بسميه الريفراكتوري بيريود. انا وصلت هنا الاي في نود او الكوندكشن سيستم اللي موجود ما عادش قادر يوصل الدقه اكتر من كده. خلاص هو عند سرعه معينه ما عادش قادر يوصل اكتر من كده. لو انا بعد شويه ممكن الاقي ان هو البطين نفسه ما عادش بيستجيب خلاص، ان هو بقى ريفلكت، لان انا قربت قوي قوي من الدقه اللي قبلها. واحنا عارفين ان القلب لازم عنده وقت كده اسمه ريفراكتور بيريود، او فتره راحه ما بين كل نبضه والتانيه. الفتره دي لازم يفصل فيها عشان يقدر يستجيب للوقت اللي بعدها. لما انا ببدا ادخل على الفتره دي واعمل البيسنج قريب قوي قوي من الفتره اللي قبلها، في الوقت ده ما بيتحققش الفرصه دي، والاقي القلب مش بيستجيب. فده اول جزء من الدراسه بتاعتنا اللي هو قلنا الفنتريكولار بيسك. وفي نقطه هنا مهمه ناخد بالنا منها، ان احنا بنبدا دراسه لسوبرا فنتريكولار تاكيكارد اس في تي. يعني احنا عارفين ان الضربات جايه غالبا من فوق البطين، بس انا ببدا الدراسه من ان انا بعمل بيسنج في البطين. ليه؟ ده له كذا سبب. اول سبب ان هو المعلومات اللي انا بستفيدها بتبقى اكتر من البطين. الحاجة التانية ان انا لما باجي اعمل بيسنج في الاتريوم، ده عرضة انه يدخل عيان في اتريال فايبريليشن، وده ممكن يصعب الاستادي. فانا باخد كل المعلومات اللي اقدر عليها، بحيث لو دخل بيشنت في اتريال فايبريليشن اكون انا على الاقل شخصت، وساعتها ما بقاش محتاج اعمل بيسنج كتير في الاتريوم عشان ما يدخلش العيان كتير في اتريال فايبريليشن. لان الوقت ده في الاتريال فايبريليشن قد يستلزم ان انا ادي العيان صدمة، قد يستلزم ان انا اوقف الاستادي، وده ممكن يعمل لي مشكلة من غير ما اشخص. الحاجة التانية بقى، الطريقة التانية للبيسنج، ان انا بعمل بيسنج سريع 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 ورا بعض ورا بعض ورا بعض لحد ما يقف. وفي الوقت ده برضو بشوف كتير من المعلومات، نفس المعلومات اللي احنا قلناها مع الاكسترا ستيمولس. مش هندخل في التفاصيل دي قوي لان دي هتيجي بالممارسة بقى. احنا زي ما احنا شايفين الرسمة اللي بتاعتنا دي اللي هي عن طريق الاسهم، النبضة
بتيجي من البطين تتوصل للاذين، من البطين تتوصل للاذين، من البطين تتوصل للاذين، من تحت لفوق، من تحت لفوق، من تحت لفوق. وبعدين بتبدا واخد وقت اطول اطول، اللي هو لما ابدا ازود عليها اسرع عليها لحد ما واحده من الضربات ما توصلش خالص. وفي الوقت ده يبقى انا اقول ان انا وصلت للريفراكتوري بيريود، وساعتها هو ده اللي ممكن اعرف اقول عنده ان هي ما عادتش بتوصل. واتفقنا ان مع البيسنج ده ممكن تيجي لي التاكيكارديا، وبعرف منه التوصيل بيتم عن طريق ايه. ده مثال للدقه من البطين بتوصل الاذين، من بطين الاذين، بطين الاذين، لحد ما الاقي دقه ما بتوصلش خالص. تاني مرحله في الاستادي ان انا ابدا اعمل بيسنج بقى من الاتريوم من فوق. ميزته ايه؟ نفس اللي هيدهن هيعرفني ايه طرق التوصيل المتاحه. وهنا اهم حاجه واشهر حاجه هي المسافه اللي النبضه بتاخدها من اول الاذين لحد ما تعدي الايفي نود وتوصل لمنطقه الهيس باند اللي هي حزمه هيس اللي هي موجوده هنا. الوقت ده بيعرفني يا ترى اللي جوه الايفي نود ده طريق واحد للتوصيل ولا اكتر من طريق للتوصيل. طريق واحد للتوصيل ده الطبيعي، اكتر من طريق للتوصيل يبقى بدأت ادخل في نقطة ال اي في ان ار تي، او ان في سلو باس واي موجود جوه الاي في نود. وهنا يعرفني ده ممكن يكون هو سبب التاكيكارديا اللي بتيجي للعيان. فانا هنا لما بعمل بيسنج من الاتريوم عيني بتبقى على المسافة ما بين الاي اللي بتحصل وما بين الاتش، اللي هو الاتش ده العلامة بتاعة ان النبضة عدت خلاص من الاي في نود. ساعتها اقول المسافة دي طبيعية ولا اكتر من الطبيعي. ده المثل بتاعنا. الهس اللي هي الشرطة دي ما بتبانش غير على قسطرة الهس. ودي المسافة، ده الستيمولس السبايك بتاعتنا اللي طالعة من البيسنج، ودي ده الاي بتاعتنا. المسافة دي اللي بسميها الاي اتش. A1H1 دي المسافة ما بين الدقة الأساسية والاتش. A2H2 دي المسافة اللي هي بتاعت الاكسترا ستيمولس والاتش اللي بعدها. انا اللي بقارن A2H2 بال A2H2 بتاع المره اللي بعدها. يعني ده الترين بتاعنا هنلاقي مكتوب هنا 500 تقريبا، رقم انا مش شايفه بس بالشاشه. وبعدين المره اللي بعدها اللي بعد ال 500 دي بتقل شويه، فانا بقارن واشوف. هنا المسافه ال A2H2 اطول بسيط من ال A1H1. انما لما اكمل بعد كده هلاقي ان المسافه بعض الاوقات تزيد قوي. تزيد قوي دي الحاجه اللي انا بقول عليها بقى الكلمه المشهوره برضو اللي بنسمعها كتير، ان حصل جامب. جامب يعني ايه؟ يعني حضرتك باعت رساله، الرساله دي بتوصل في العادي بعد ربع ساعه، انت فجاه لقيت الرساله دي وصلت بعد 4 ساعات، يبقى في حاجه غلط او حاجه اتغيرت. ايه اللي اتغير؟ هنا اللي اتغير ان هي كانت بتمشي في طريق سريع، الطريق السريع ده بيوصلها بسرعه، فكان بيبقى المسافه قصيره. هنا لا، حصل حاجة تانية. حاجة تانية حصل ايه؟ حصل ان المسافة طولت قوي، طولت قوي، يبقى هو نط على طريق تاني، طريق تاني مختلف بياخد وقت اطول في التوصيل. ووجود الطريق التاني ده هو اللي بيبدأ يعرفني ان العيان ده ممكن يكون عنده تاكيكارديا من نوع الاي في ان ار تي، لان في سلو باسواي جوه الاي في نود. الحاجة المهمة ان انا مع الاتريال بيسنج ده زي ما بشوف الجامب ده واعرف انه حصل، النقطة المهمة كمان ان هو بيبدأ يعرفني هيجي تاكيكارديا ولا لا. ودي النقطة اللي بتبقى مهمة وانا مستنيها، ان انا اشوف هيحصل للعيان ده ان هيجيله تاكيكارديا ولا لا. فمع التوصيل ده انا ببدا اشوف يحصل زي الفنتركل بالظبط، ان بعض الاوقات الاقي الامبلس ما توصلش، وده في الحالات الطبيعيه اللي ما عندهاش حاجه. ده زي العيانين الطبيعي، العيان الطبيعي ده ما عادش عنده مشكله، ما توصلتش النبضه بعد وقت معين. وفي اوقات تفضل تطول تطول لحد ما يحصل جامب، والاقي فجاه العيان دخل في تاكيكارديا. لما العيان بيدخل في تاكيكارديا، من اللحظات المهمه اللي مهم تتقرا في التاكيكارديا وتتفسر لحظه البدايه بتاعتها، شوفها بدات ازاي، ولحظه النهايه بتاعتها انتهت ازاي، والتغيرات اللي بتحصل فيها. فطريقة البداية بتاعتها من الحاجات اللي بتعرفني ايه نوع الضربات اللي جه للعيان. احنا هنا ده الجزء السريع، هناخد بس اخر دقيقتين نوري بسرعة بعض الرسومات القلب اللي هي عايزين نتكلم فيها، عشان بس نبدأ الجزء الانجليزي. احنا اتكلمنا ان العيان ده هو اللي بيدخل يعمل الاي بي ستادي، العيان اللي عنده سوبرا فنتريكولار تاكيكاردي. ده اشهر شكل رسم القلب بتاع السوبرا فنتريكولار تاكيكارديا اللي بنشوفه في رسومات القلب او نشوفه على المونيتور. وده نوع العيان اللي غالبا احنا بنحتاج نعمل له ستادي وندخل عشان نشوف سبب التاكيكارديا دي. ده شكل تاني من رسم القلب اللي بنلاقي فيه البي ويف لازقه في الكيو ار اس كومبلكس مختلفه عن الطبيعي، ده برضو شكل تاني من اشكال التاكيكارديا.
من اشكال التاكيكارديا الفلاتر والفايبريليشن، ودول احنا ما اتكلمناش عنهم بالتفاصيل النهارده. وده رسمه مبسطه كده لاسباب التاكيكارديا، الساينس تاكيكارديا، او انه يكون في اتريال تاكيكارديا، او ان يكون في اكسترا باس واي، طريق جوه الاي في نود بنسميه اي في ان ار تي، او طريق بره الاي في نود زي الاكسسوري باس واي اللي هو الولف الدبليو بي دبليو، ونبقى بنسميها اي في ار تي. احنا بقى عشان الوقت هنضطر نكتفي بهذا الجزء، ونبدأ ان شاء الله في الجزء الانجليزي بقى.
كده ظهرت تمام. Now, okay. So Okay. we review again. This is the cause of supraventricular tachycardia, sinus tachycardia, atrial tachycardia, AVNRT, AVRT, and this is the example of initiation of atrial tachycardia. I have here a sinus rhythm followed by a premature atrial beat, a sinus beat, then another sinus beat, then atrial tachycardia. عايز اتفرج معاك يا ليدر. For our colleague not very experienced in ECG, we know sinus rhythm first by detecting the QRS complex. The QRS complex is usually the easiest thing to detect in the ECG. This is this long waves, and I use lead 2 and see before each QRS complex. I usually see this clear B wave. This is the sinus B wave. Here I find no visible B wave clear. So this is atrial tachycardia. And in this example, it's very apparent that I have a B wave that's inverted. In lead 2, the normal sinus beat should be upright. Here, it's inverted. Suddenly, the tachycardia ends, and now I have a normal sinus B wave, and the patient regained sinus rhythm again. This is maybe the most typical pattern of supraventricular tachycardia ECG that's visible either on ECGs for patients done during tachycardia, either during on the monitor screen or during Holter monitoring of these patients. This is the classic pattern of supraventricular tachycardia, and this is the most usual ECG we'll see before admitting the patient to the AB lab. And in many cases, if I don't see except QRS complex, it may be AVNRT, because with increasing experience, we will look for retrograde B wave and something like this to detect or to make the diagnosis more accurate from the ECG, but this is enough to get the patient to the EB lab. This is another example. Here on the right, I have the normal sinus rhythm. Clearly here I see the positive B wave in lead 2 preceding the QRS complex, and during the tachycardia there is no such B wave, and I see this retrograde B wave. I have some other types of arrhythmia we didn't discuss today in the arrhythmia, but they are very common. The most important of them, atrial flutter, atrial fibrillation, and despite being by definition supraventricular tachycardias, because they are almost separate entities, we use atrial fibrillation if you are describing atrial fibrillation, and atrial flutter if you are describing atrial flutter, because they differ in management from normal supraventricular tachycardias. I diagnose the flutter by presence of flutter waves, either positive or negative, sometimes without even baseline between beats. This is a very clear example of flutter waves. With flutter waves, sometimes the heart rate is regular and sometimes the heart rate is irregular. Atrial fibrillation shows complete irregular rhythm, completely irregular rhythm, and the baseline is also completely irregular. You may find ceasefire undulation or even no undulations at all, and this is very nice, though artificial example of atrial fibrillation returning to sinus rhythm by DC shock. Here I see the irregular QRS complex and the irregular baseline, and after the shock I see the clear baseline except for the B wave, the QRS complex, and there is no electrical activity between beats. Here I see the continuous atrial electrical activity between beats that's characteristic of atrial fibrillation. Now, this is the standard pattern of ventricular tachycardia, and despite we didn't talk about ventricular tachycardia today about in the EB lab, this is very important clinical entity, either to occur in the patients in the CCU or even during your studies. Sometimes the patient go in VTAC. Of course, many of you who used to work in coronary labs, this is very familiar to you. And this is monomorphic ventricular tachycardia. This tachycardia may be pulseless and need immediate resuscitation. And any wide QRS tachycardia that's recorded is mostly ventricular tachycardia. And
in my knowledge and my practice I almost diagnose white Chiari tachycardia as ventricular tachycardia. This is a different type. White Chiari tachycardia means ventricular tachycardia. And here we come to ventricular fibrillation. Ventricular fibrillation is a very, very important entity to know because the life of the patient depends on early recognition of this rhythm. With this rhythm, the patient needs immediate defibrillation and cardiopulmonary resuscitation and CPR. So detection of this rhythm is very important because this is a rest rhythm. The patient has no electrical activity and no circulation now. So the patient need to be defibrillated as soon as possible, either by either by automated defibrillator or by using our conventional DC units in cath labs or in our CCUs. Here we see a pattern of almost regularized ventricular tachycardia followed by degeneration into fibrillation. First, we see this is called coarse fibrillation. This is called fine fibrillation according to the amplitude of the waves, but fibrillation by definition means no organized electrical activity is present. So the patient is pulses. Here the patient is arrested, no circulation at all. If you didn't defibrillate the patient soon, you will lose the patient. Here, this is another form of arrest rhythm, the asystole. Asystole, and if you see this, you need to start cardiopulmonary resuscitation CPR, but you should check connections because if the connections are wrong, you will have this without the patient being arrested. So we just took a hint to supraventricular tachycardia, ventricular tachycardia, and ventricular fibrillation. Very rapidly to end our discussion, we will cover very fast the heart block. The heart block is with ECG. I have B wave causing the QRS complex. The relation between the B and the QRS complex is the BR interval. And if this BR interval exceeds 5 small squares or 1 big square, this is called prolonged BR interval, and this defines the first degree heart block. If some B waves are not conducted and cause QRS complex, we are in the second degree heart block. If this change in BR interval is repeated and its gradual prolongation followed by 1 beat of non-conducted B, then a BR which is short, then I call this type Winkbach or Mobitz type 1 second degree heart block. If this conduction is not doesn't show regularity and I have occasional non-conducted B waves, it's called Mobitz 2 second degree AV block, and we start serious problem from this type. And if I have high grade block with one of 3 or 1 of 4 beats are conducted, this second degree heart block, but advanced second degree. And if I have no conduction at all with completely irregular BR intervals and regular B waves, regular RR interval, but irregular BR intervals, this is complete heart block, and usually this needs basing either temporary if there is a reversible cause or permanent if there is a reversible cause. Thank you for your listening, and any question in the last few minutes available, I'm ready. سؤال لو سمحت لك. اتفضل. يعطيك العافية. السيجنال بتبين بالسلو باث واي بلوك بتكون في اتريال سيجنال من الرايت اتريوم ورايت اتريوم also من الهيس سيجنال والسي اس also سيجنال اتريوم بس بيكون not going to ventricle signal. yes هيك؟ لا ما بقاش فيه تو ventricular signals. لا هو حضرتك بتتكلم على السلو باس واي، مظبوط؟ نعم. السلو باس واي اللي هيحصل ايه؟ ان حضرتك هتلاقي الاي هي ايه واحده اللي حضرتك عاملها بتاعه البيسنج الاي 2، تمام؟ وبعدين هنلاقي اتش اللي هو اقرب شكل ليها يمكن هو في السلايدز ده هو الشكل ده، ان انا هلاقي المسافه بين الاي والاتش بقت كبيره قوي، انما هي 1 ventricular beat. اللي حضرتك بتقول عليه السكند بيت دي ممكن يكون قصدك على الايكو بيت، انما احنا عندنا في السلو باس واي ان انا هلاقي فجاه ان الاي اتش انترفال زاد قوي 50 ملي سكند اور مور، انما هي 1 في بس. اوكي، وبس نحكي انه سلو باث واي بلوك ايش بتصير السيجنال؟ سلو باس واي بلوك اولا يبقى حضرتك هتشوف اي ويف من غير اي كوندكشن، مش هتلاقي كوندكشن لان هو قفل فما حصلش فيه كوندكشن. فلو كان حصل سلو باس واي كوندكشن بلوك
وما حصلش توصيل يبقى هتشوف ايه بس. لو هو كان الفاست باسوي بيوصل يبقى هتشوف ايه اتش صغيره وبعدين في. فاللي حضرتك تقول سلو باسوي بلوك، لو انا ببيس من الاتريوم يبقى انا ممكن اشوف ايه سيجنال بس. الجامب انا مش بشوفها كتير لما ببيس من الفنتريكل للاتريوم، وان كان ممكن تتشاف، انما هو لو حصل بلوك يبقى مش الامبلس مش هتتوصل. هشوف انا الامبلس الايه اللي انا عاملها بالبيسنج من غير فنتريكولار سيجنال او العكس، انما مش هشوف حاجه لو هو في بلوك. تمام يا دكتور. Okay. Thank you all for your listening. And now we go to the French lectures. السلام عليكم دكتور بيومي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله. معلش أنا مش ظاهر قدامي الاسم. مين مين؟ حضرتك جميلي من المغرب. أهلا أهلا دكتور جميل، أهلا بيك أهلا بيك. كل سنة وحضرتك طيب، منورنا. طيب إن شاء الله. الله يخليك. اتفضل حضرتك، لو حضرتك جاهز وعايز تبدأ اتفضل. إن شاء الله. هو الشاشة ظاهرة؟ أيوه 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 ظهر وصوتك واضح. Merci, cher ami, pour cette invitation et merci, professeur Mervat, pour cette initiative pour former le personnel paramédical en termes d'électrophysiologie. Je pense qu'il y a beaucoup de techniciens de laboratoire d'électrophysiologie, de rythmologie et des gens qui sont déjà dans le KT et qui veulent se convertir en électrophysiologie. Donc aujourd'hui, on va revoir un peu quelques révisions de l'étude électrophysiologique de base à partir de quelques tracés électrophysiologiques de vraie vie. Ça veut dire ce qu'on voit sur les écrans en salle et en laboratoire d'électrophysiologie. Donc, par opposition au cathétérisme, vous savez que lorsqu'on fait des coronarographies, on va utiliser des sondes qu'on appelle cathéters également. C'est des sondes qui sont trouées avec une lumière et qui vont injecter des contrastes au niveau des coronaires. Contrairement à ça, au laboratoire d'électrophysiologie, on va utiliser des cathéters qui correspondent en fait à des fils métalliques avec des têtes qui sont en général en éthanol ou en platine et qui vont transmettre un peu le signal électrique à travers ce fil qui est à l'intérieur de ces cathéters, qui est protégé par un corps en plastique, des plastiques qui sont compatibles sur le plan biologique pour protéger les vaisseaux et pour protéger également des signaux, des artefacts. Et ceci va être transmis directement à un système d'amplificateur qui va par la suite transmettre ce signal vers un système informatique qu'on appelle la baie d'électrophysiologie, qui va le lire sous forme de signaux au niveau des écrans. Donc, en général, nous avons deux grands types de cathéters. Nous avons les cathéters qui sont utilisés juste pour une visée diagnostique, qu'on appelle les cathéters diagnostiques, et nous avons les cathéters qu'on va utiliser pour faire une ablation, pour délivrer de l'énergie de radiofréquence ou de cryothérapie, qu'on va les appeler cathéters d'ablation. Les cathéters d'ablation, on a deux types, ceux qui sont avec un système d'irrigation à l'intérieur qui permet le refroidissement de ces cathéters, et nous avons des cathéters qui ne sont pas dotés de ce moyen qu'on appelle les cathéters non irrigués. Dans les cathéters de diagnostic, nous avons deux types également. Nous avons les cathéters, comme vous les voyez à gauche de l'écran. C'est des cathéters qui sont avec une courbure fixe. On les appelle comme ça, cathéters avec courbure fixe. Il y a des cathéters où on peut les manipuler par des molettes et on l'appelle les cathéters orientables ou déflectables qui vont permettre de changer la courbure en fonction de la position où on veut les mettre. Deuxième chose qui permet de caractériser ces cathéters, c'est les électrodes au niveau de ces cathéters. Vous voyez ici qu'on peut calculer
des électrodes au niveau de ce cathéter qui est en haut et on peut calculer uniquement 4 électrodes en bas. Ce qu'on appelle en haut, c'est la décapolaire et en bas, on l'appelle la quadripolaire et on peut avoir des hexapolaires, etc. Et pour avoir recordé un signal, ces cathéters elles permettent d'enregistrer 2 types de signaux, les signaux qui sont bipolaires et qu'on utilise habituellement et euh, qui vont être enregistrés entre 2 pôles de ce cathéter. Et il y a les signaux qui sont unipolaires qu'on utilise rarement en pratique courante. Voici un rappel sur les cathéters et comment on fait en réalité. Donc, pour travailler dans un milieu d'électrophysiologie, il faut au moins euh, un écran de fluoroscopie, ça veut dire un écran de rayon X qui va permettre de nous montrer les positions des cathéters. Et vous pouvez noter ici qu'au niveau de cette image, nous avons des ECG, de CG 12 dérivations qui doivent être branchées aux patients par opposition en KT, en coronarographie, qu'on peut se permettre de brancher uniquement 3 dérivations pour savoir est-ce que tout va bien lorsqu'on travaille. Là, on veut un ECG 12 dérivations qui doit être affiché au niveau de l'écran et qu'on utilise en général pas beaucoup d'incidences, pas comme le KT, on va utiliser des images caudales, des images OHG crâniales, OAD crâniales, OAD caudales, etc., pour voir les différentes incidences qu'on utilise généralement en coronarographie, mais en termes d'électrophysiologie, on utilise uniquement 2 incidences principales qui sont l'incidence OAD 30 et l'incidence OAG 45. Les cathéters sont généralement placés par voie fémorale et on va placer en général en fonction de l'arythmie qu'on veut étudier, en fonction de l'indication de cet examen. On peut placer soit, si par exemple un patient qui est venu pour une suspicion de bradycardie avec un bloc bifasciculaire ou un bloc de branche d'eau au niveau de l'ECG, on va placer 2 cathéters, l'un au niveau de l'oreillette, au niveau de l'oreillette droite au niveau de sa région supérieure et l'autre au niveau du his. Ici, on veut explorer une tachycardie supraventriculaire. On va en généralement se contenter d'un cathéter qu'on va appeler décapolaire, qu'on va mettre au niveau du sinus coronaire et un cathéter au niveau du his en général qu'on va utiliser de façon momentanée au niveau de l'apex des ventricules pour faire la stimulation ventriculaire. Donc, 2 cathéters en général, ils suffisent en pratique clinique pour explorer les tachycardies supraventriculaires, explorer également les bradycardies. On va toucher un mot tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on voit en temps réel sur un écran avec une vitesse qu'on peut régler à des vitesses qui peuvent aller de 25 cm par seconde jusqu'à 200 par seconde en fonction de l'objectif de l'examen. L'écran général, il est classé par plusieurs niveaux. En haut, on va mettre les électrodes de surface, ça veut dire les électrodes de CG. Et en général, on va mettre 3, 4 dérivations. On va se contenter de dérivation V1 et V6 parce que si le patient il passe en bloc de branche gauche ou droit, on va le savoir très rapidement. Et on va utiliser des dérivations précordiales, D1, D2, AVF parfois pour savoir l'axe, si on a une extrasystole, si on a une tachycardie qui va se déclarer pour savoir est-ce que vraiment on a changé de morphologie ou pas. Deuxième chose, c'est qu'on va indiquer pour chaque signal, pour chaque pôle au niveau des cathéters, et ça je pense qu'on va le détailler dans les cours qui vont venir, en fonction de la configuration qu'on va utiliser à partir de chaque système, Broca au système de Singo, de Siemens, etc. On va vous montrer les images qui vont correspondre à cette configuration, mais on va regrouper ces signaux en fonction des cathéters. Et par exemple, vous voyez ici, ce que vous voyez en violet ici, c'est le cathéter qui est placé au niveau de l'apex des ventricules droits. Et vous voyez ici HRA, ça veut dire c'est l'oreillette droite haute. On voit ici un signal atrial et vous voyez par la suite, ce que vous voyez en jaune, c'est le signal qui est enregistré par le cathéter qui est placé au niveau de la jonction de l'oreillette et du ventricule des côtés septales et qui va correspondre à la région du nœud AV, la région de His. Si vous voyez
le cathéter décapolaire. Vous voyez, tout à l'heure, on a parlé d'un cathéter qui est dipôle. Et voilà, qu'est-ce qu'il enregistre? Il va enregistrer des pôles, mais en réalité, il va nous donner que 5 lignes parce que chaque deux pôles, ils vont enregistrer un seul signal parce que c'est un signal dit bipolaire. Et donc, la configuration, ce qu'on va, ça c'est le sinus coronaire. Est-ce qu'on va le mettre de 9 à 10 ou de 1 à 2 de haut en bas? La différence, c'est en fonction des préférences de l'opérateur, en fonction des préférences du centre. Et donc, chacun a une vision et il a appris quelque chose et donc il va continuer à le faire. Alors, si je vous demande votre attention particulière, par exemple pour ce que vous voyez ici au milieu de l'écran, si vous voyez bien la flèche, on voit par exemple sur le CG en D2 qu'il y a une onde de P et puis suivi par un QRS suivi par une onde de T. La repolarisation, il n'est pas étudié en électrophysiologie. Vous voyez ici au long de T, on ne voit aucun signal qui correspond à un long de T en signal intracardiaque. Et ça, c'est un élément très, très important. Ça veut dire qu'on n'a aucun moyen en électrophysiologie intracardiaque pour étudier la repolarisation. Et donc, ça reste la partie de dépolarisation. Qu'est-ce qu'il va faire la différence entre ça et ça? Si on voit par exemple la région haute de l'OD, on voit qu'il y a un signal atrial qui correspond très probablement au niveau de début de l'onde P. Pourquoi? Parce que ce cathéter, il est placé vraiment en haut, à côté des sinus qui va permettre qui va donner le pacemaker physiologique des cœurs et que vous voyez à la fin, le 6, 1, 2, c'est le dernier signal au niveau de l'oreillette. Voici ici que correspond à la fin de l'onde de P. Et vous voyez ici que le sinus 1, 2, il est vraiment très très loin au niveau de l'oreillette gauche et donc il va tarder pour couvrir la dépolarisation de le sujet. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Est-ce que vous voyez ici, comme signaux, le signal rouge ne correspond pas au début du signal jaune, ne correspond pas au début du signal de CS910, ne correspond pas au signal de CS1, parce que il y a un front d'activation électrique au niveau du cœur qui va se déplacer en fonction du temps, et ces pôles ils vont enregistrer un signal en fonction du temps, et donc c'est ce timing de dépolarisation, de ce timing d'activation de ces pôles qui va nous donner une idée sur la qualité de la conduction électrophysiologique en intracardiaque. Et encore, ça va nous donner une idée qu'il y a des anomalies. Et donc, ce que je veux qu'on retient aujourd'hui, déjà au niveau des signaux de His, on voit qu'il y a une activité ici qui tombe vraiment au niveau de l'onde P, ça, c'est ce qu'on appelle le signal atrial. Et puis, vous avez un dernier signal qui correspond qui est superposé par rapport au QRS. Donc, c'est un signal qui est ventriculaire. Pourquoi ça? Parce qu'on a dit que le His, il est placé au niveau de la région de jonction auriculo-ventriculaire. Et entre deux, on voit qu'il y a un signal sharp aigu entre les deux qui correspond à ce qu'on appelle un signal de His. Pourquoi ce signal est important? Parce que il va permettre pas mal sur les diapositives qui vont venir pour comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on fait comme mesure d'intervalle, qu'est-ce qu'on fait comme manœuvre électrophysiologique de stimulation cardiaque, etc. Et en général, c'est important d'avoir un enregistrement d'IS pour mieux déceler certains types de tachycardie. Alors ça, c'est le réel. Donc, qu'est-ce qu'on fait en général? La première étape par laquelle on commence, c'est qu'on va mesurer quelques intervalles. Les intervalles qu'on veut mesurer, la fréquence, le cycle de la tachycardie ou le cycle de base, le RR. On va mesurer l'intervalle AH, ça veut dire entre le début de l'onde A et le H dont on a parlé, et surtout, c'est l'intervalle HV. Dans certaines situations, voici ce qu'on mesure. Vous voyez ici que l'incidence des His que vous voyez ici, c'est le His, par exemple, ici distal. On voit qu'il y a une activité atriale, il y a un His et il y a un HV. Dans le HV, pas comme ce qu'on fait, par exemple, pour le PA et pour le AH, on le mesure depuis le début de l'onde A jusqu'à le His. Non, dans le HV, on le mesure depuis le His jusqu'à le premier QRS
qu'on peut visualiser ici. Et donc, ça, c'est un intervalle très important pour les patients qui ont un bloc bifasciculaire ou qui font des syncopes non expliquées avec un bloc de branche gauche ou avec un bloc bifasciculaire, parce que souvent, ces patients, si nous avons un HV qui est supérieur à 70, ça peut être une indication de pacing. Deuxième chose, c'est les mêmes intervalles. Vous voyez ici qu'on peut mesurer le AH. Ça, c'est depuis le long de P jusqu'à la fin, c'est le PA. Et là, encore, on peut mesurer le HV sur le même écran. On a les trois intervalles qui sont bien représentés. Et c'est d'ailleurs très recommandé de les mesurer au début de chaque procédure, en particulier si on explore patient pour syncope au port bradycardie. Alors, une fois qu'on a fait les mesures des intervalles de vase, on passe à certaines manœuvres de stimulation. Ça veut dire si nous, les praticiens, qui vont impliquer un rythme au cœur et on va voir comment le système cardio-necteur des cœurs va se comporter avec ce pacing. Et la première chose par laquelle on va commencer, c'est qu'on va stimuler au niveau des ventricules. Et lorsqu'on stimule toujours, il y a quelques questions à laquelle il faut répondre pour ne pas prendre des mauvaises euh, remarques et des mauvaises conclusions. Est-ce que déjà le pacing qu'on donne, il est capturé? Ça, il faut vraiment s'en assurer. Et puis, est-ce que vraiment, il s'est capturé, est-ce que ça conduit? Ça conduit pas. Et quelques mesures qu'on doit faire et qu'on doit analyser. Donc, si on stimule ici, au niveau de ce schéma-là, c'est le petit rectangle qu'on a là correspond à ce que ça veut dire un cathéter ici qu'on va stimuler au niveau de la pointe. Et par contraire, à la stimulation normale, on va voir oreillette et ventricule. Là, on a un ventricule en premier, puis nous avons une conduction rétrograde qui va passer par la branche droite, puis par la voie de le nœud AV, et puis au niveau des oreillettes, et on va voir ça plus clairement au niveau des images. Et pourquoi ça c'est important de notre contexte? Parce que lorsqu'on explore par exemple un patient qui vient pour un TSV, nous avons en grosso modo trois grandes probabilités. Soit on est dans une tachycardie atriale, soit on est dans une tachycardie par entrée intranodale, soit on est par une tachycardie, on va dire, sur une voie accessoire, ce qu'on appelle en anglais les RVRT. Et ces tachycardies sur voie accessoire qui sont orthodromiques et peuvent être aussi un quinteux caché. Si on stimule au niveau du ventricule, c'est pour cette raison, pour voir est-ce qu'on a une conduction rétrograde, est-ce que ça se passe par le nœud AV et est-ce que ça se passe par la voie accessoire. Et ça, c'est très important de le faire. Et pour faire ça, on peut commencer par une stimulation et regarder les activations rétrogrades de l'onde A. Est-ce qu'elle existe déjà parce qu'elle peut être dissociée? Et s'il y a dissociation, c'est une confirmation qu'on n'a pas de voie accessoire en général. Et si ce n'est pas dissocié, il faut avoir la preuve que cette conduction, elle est décrémentielle. Ça veut dire qu'elle passe par le nœud AV. Et si on veut faire ça, on peut utiliser ce qu'on appelle la stimulation ventriculaire programmée. C'est quoi la stimulation ventriculaire programmée? Ça veut dire on va donner un train, comme vous le voyez ici, de premier stimulus S1 avec une fréquence de 600 millisecondes, de 500 millisecondes. Et puis à la fin de ce train, ça veut dire le 9e battement, il va correspondre à un intervalle beaucoup plus court. En général, on commence par 400, 450. Et si on voit que le délai, par exemple, entre le stimulus et le A, il s'allonge au fur et à mesure qu'on baisse l'intervalle 399, 380, 370, on est presque sûr qu'on est en train de voir une conduction qui se passe à travers la voie nodo-icienne et donc la voie, une conduction qui est décrémentielle. Et donc ça, c'est le principe en général de la stimulation ventriculaire pour explorer les tachycardies supraventriculaires. Et donc à la fin, comme vous le voyez ici, jusqu'à qu'on arrive à un certain moment, ou même lorsqu'on stimule le ventricule, il ne va pas conduire par une onde P rétrograde. Si on compare le premier schéma, on voit quand même qu'il y a des déflexions ici, sharp, qui correspondent aux ondes A, et on ne les voit pas clairement après le deuxième stimulus. Ça veut dire que même avec une onde, avec un QRS ici, qui correspond que le ventricule a été bien capturé, mais on ne voit pas
d'activation atriale ici, ça veut dire ça, que le nœud avait est arrivé à sa période réfractaire, ce qu'on appelle la période réfractaire effective rétrograde du nœud auriculo-ventriculaire. Et là, on a la certitude, parce que la conduction n'a pas passé ailleurs par une voie accessoire, là on a la certitude qu'on n'a pas de voie accessoire, en tout cas droite. C'est le schéma réel ici qu'on voit, c'est la même chose. Nous avons un spike ici qui correspond à un rectangle, ça veut dire qu'on stimule au niveau du ventricule, puis nous avons un spike, et pour le spike, nous avons un QRS, et ça c'est le train, c'est les derniers 3 battements des trains dont on a parlé. Et là, vous voyez que l'intervalle entre les 2 spikes est très court, ça veut dire on a délivré une extrasystole artificielle pour explorer, et puis nous avons après ce V, nous voyons très bien que nous avons ici une activité atriale et que vous voyez, puisque la conduction elle est rétrograde et que le cathéter au niveau de l'oreillette il est placé loin au niveau de la région haute de l'oreillette droite, le signal auriculaire ici atrial, c'est le signal le plus loin. Si on le compare avec le premier A, on a au niveau du his distal, voici ici un signal sharp qui correspond à l'activité vraiment atriale des his. Et ça, c'est parmi les signes indirects que la conduction elle se passe par voie rétrograde, par la voie nodo-hisienne. Et vous voyez ici, c'est la même chose dont on a parlé tout à l'heure. Là, la stimulation, elle a donné un A. Là, la stimulation a donné un A. Et puis avec l'extrasystole, hop, il n'y a rien qui va arriver malgré qu'on a un QRS. Et ça veut dire que on est arrivé bel et bien à la période réfractaire des ventricules. Si on voit la différence ici, c'est que là, on a une stimulation et on a un QRS, stimulation QRS, stimulation QRS, et hop là, malgré qu'on a délivré une extrasystole, on n'a pas, le ventricule n'a pas répondu par une dépolarisation par un QRS. Ça veut dire qu'on est arrivé là encore à la période réfractaire des ventricules. Et en général, on ne baisse pas la stimulation d'extrasystole moins de 200 millisecondes au niveau de ventricule parce que le risque d'induire une arythmie ventriculaire est imminent, et c'est pourquoi on ne la fait pas baisser en moins de 200, sauf c'est quoi. Ça arrive parfois par oubli ou par si on est entraîné par ça. Et donc, vous voyez que parmi les choses qu'on étudie, c'est la conduction rétrograde et qu'on vérifie est-ce que ce délai VA vraiment, il s'allonge ou s'allonge pas, et que la primo-activation au niveau du his, est-ce que ça existe ou pas au niveau du his. Tout ça, cette stimulation ventriculaire programmée ou stimulation ventriculaire, elle a un rôle majeur qui est de savoir est-ce qu'on a une extrasystole, on n'a pas on a une voie accessoire, on n'a pas de voie accessoire, le cas échéant. Donc, on peut également faire ce qu'on appelle la stimulation ventriculaire rapide. Ça veut dire on va on va pas faire 2 extrasystoles, mais on va baisser le rythme par lequel on va travailler, que vous voyez ici. Plus on accélère, parfois, on peut avoir une conduction qui ne va pas conduire, ce qu'on appelle le phénomène de Wenckebach rétrograde. Et là encore, c'est un signe de conduction rétrograde décrémentielle. Donc, si on veut résumer cette partie de stimulation cardiaque et de conduction ventriculaire, pourquoi on stimule dans le ventricule? Pour 2 raisons principales. La première, c'est qu'on veut savoir est-ce qu'il y a une voie accessoire, et comment ça, si on a, soit on a une conduction qui est dissociée, donc ça exclut, soit on n'a pas on a une conduction rétrograde qui est bien rétablie, et donc là, il faut qu'on accélère le rythme, qu'on utilise des extrasystoles pour apporter la preuve que ça, c'est vraiment une conduction qui est décrémentielle. Le stimulation atriale, en général, on la laisse en dernier. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas induire le patient. La stimulation atriale, elle peut faire passer le patient en fibrillation atriale. Et si le patient passe en fibrillation atriale, soit on va arrêter la procédure, soit on est obligé, si on fait les manœuvres vagales et que le patient il respire, il fait des valsalva, etc., on n'arrive pas à arrêter la FA, on est obligé de sédater le patient et de choquer. Et surtout,
Il ne faut pas donner de traitement antiarythmique, ni flécaïne, ni cordarone dans ces situations parce que ça va empêcher vraiment une exploration correcte dans ce contexte. Qu'est-ce qu'on va faire au niveau de la stimulation atriale? C'est la même chose qu'on a fait au niveau ventriculaire. On va commencer par une stimulation avec un rythme fixe qu'on va accélérer à fur et à mesure et voir est-ce que le nœud il va se porter jusqu'à qu'il va commencer à lâcher un battement ou un autre, ce qu'on appelle le point de Vankenbach. Et puis, on va faire ce qu'on appelle la stimulation atriale programmée. Ça veut dire c'est la stimulation atriale avec extrastimulus. On va faire un train de 8 battements à 500-600 millisecondes. Et puis, on va apporter un autre battement beaucoup plus rapproché avec un intervalle raccourci qu'on va faire diminuer de façon euh, euh, on va le faire baisser par 10 millisecondes à la fois et voir le comportement. Quel est l'intérêt de cette stimulation en général? Ça va permettre de chercher ce qu'on appelle une dualité nodale, ça veut dire une voie lente avec une voie rapide qui sont en compétition au niveau de la région des triangles de corps et ceci, ça va permettre, entre autres, d'apporter quelques preuves qu'il s'agit d'une tachycardie supraventriculaire par voie réentrée intranodale, ce qu'on appelle en anglais les AVNRT. Alors ça, c'est ce que vous voyez ici, c'est le train qui va donner stimulation atriale. Vous voyez que le rectangle tout à l'heure qui était au niveau des ventricules, là, il est remplacé au niveau de l'atrial, high right atrium. Et vous voyez ici que vous avez entre S1 et S2, la distance est plus grande entre S1 et S2. Ça veut dire qu'on a délivré une extrasystole et ça a donné un intervalle avec un his. Et là, c'est important d'avoir un his pour voir est-ce qu'on a fait un saut de conduction, ce qu'on appelle en anglais jump ou pas, et ça témoigne d'une conduction rétrograde. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire baisser le S1, S2 par 10 secondes à la fois. Et si on a un allongement au niveau de l'intervalle A2, H2 qui est supérieur à 50 millisecondes, on a bel et bien au niveau d'un jump. Et ça, vous pouvez remarquer ici au niveau de cette image. Par exemple, ici, vous avez un H1V1 qui est vraiment très court, mais ici un A2H2 qui est vraiment loin. Ici, on a ça sur deux écrans. Ça témoigne que nous avons un jump et de l'autre côté, voire même ici, on va voir ce qu'on appelle un écho parce que c'est un nom de paix qui émane au niveau de la région ici en premier. Donc, ça nous a vraiment, nous avons un écho. Et donc ça, c'est également c'est une image réelle. Vous voyez le AH ici. Là, par exemple, on n'a pas les mêmes notifications AH, etc. parce que ça n'existe pas en réalité. Ce qu'on voit, c'est ce que l'écran que vous voyez ici. Vous voyez que le AH ici ne correspond pas à cet AH. Il y a un allongement et trop probablement, on peut douter sur un jump. Vous voyez ici, on stimule toujours au niveau de l'oreillette, nous avons ventricule, cette oreillette, ça a donné ce ventricule, et cette oreillette, ça a donné ce ventricule, et là, hop, on n'a pas, ça veut dire là aussi, on est arrivé à une période réfractaire, et si on arrive à une période réfractaire, à ce niveau, ça veut dire que très probablement, sans avoir de jump, qu'on n'avons pas de dualité nodale, et va là aussi, ça stimule, ça donne ça, ça donne ça, ça donne ça, hop, stimulation atriale, ça n'a pas donné de A au niveau, ça veut dire que on est arrivé à la période réfractaire des myocardes atriales au niveau de cette région. Et là, lorsqu'on accélère, stimulation atriale, lorsqu'on ne voit pas ici qu'il n'y a pas de passage, on est arrivé à ce qu'on appelle le point de Vankenbach, mais cette fois antérograde. Rappelez-vous que tout à l'heure, on a parlé de la stimulation ventriculaire, on a parlé des points de Vankenbach rétrograde, et là, on parle du point rétrograde de Vankenbach antérograde. Donc, alors, avant de terminer ce cours, la stimulation ventriculaire et la stimulation atriale, il peut être également, et on a certains objectifs. Donc, si on est devant quelqu'un qui a une syncope avec un bloc bifasciculaire, on va aller faire ce qu'on appelle la mesure de l'intervalle HV. Et si on a devant quelqu'un qui fait une TSV, on va commencer par la stimulation ventriculaire pour éliminer une voie accessoire avec conduction rétrograde. Et par la suite, on peut faire une stimulation atriale à la recherche d'une dualité nodale ou l'induction d'une tachycardie par entrée intranodale, voire même induire une tachycardie atriale. Mais en général, la tachycardie atriale, ça va nécessiter des tests pharmacologiques. Ça veut dire qu'on ne peut pas le faire à l'état de base. Si on n'arrive pas à induire la tachycardie, on peut ajouter certains tests pharmacologiques, à savoir
On va ajouter de l'atropine, on va ajouter de l'isoprénaline pour ces patients. Il peut refaire tout ce que vous voyez comme manœuvre, stimulation ventriculaire, stimulation atriale pour induire une tachycardie clinique et pour l'explorer et le cas échéant pour l'ablater. Donc je pense qu'on a un petit peu revu une grosse partie de cette région, de cette partie et par la suite, on va revoir quelques chapitres en fonction, quelques chapitres euh, sur les arythmies. On va voir le même cours de tout à l'heure qui a été présenté par professeur Bayoumi sur la tachycardie ventriculaire. Et je partage mon écran. Alors, avant de démarrer sur les arythmies ventriculaires de façon générale, et on a pour 10 minutes pour faire ce cours. Donc, en général, un ECG normal, par exemple, vous voyez ici qu'il y a toujours un nom de P qui est suivi par un QRS et un nom de T, et que le nom de P, pour que ça soit sinusal, il doit vraiment être positif en D2, négatif en AVR et biphasique en D2. Ça, on voit ça. C'est un rythme qui est aux alentours de 75-70 battements par minute avec un nom de P positif en D2, négatif en AVR et biphasique en V1. Ça témoigne que c'est une condition qui est normale. Et là, on est en train d'étudier le rythme. Donc, en général, on ne va pas faire attention à tout ce qui est en rapport avec trouble de repolarisation. Et vous voyez ici que nous avons un rythme qui est rapide aux alentours de 150 à deux gros carreaux, c'est à peu près 150, et que chaque battement, chaque QRS, et donc lorsqu'on a une tachycardie, la première chose qu'on va regarder, est-ce que c'est un QRS fin ou large? Et si le QRS il est fin, on va voir est-ce que l'onde de P est sinusale qui précède le QRS, et si on a une onde de P sinusale qui précède le QRS, c'est une tachycardie sinusale. Je vous rappelle que la tachycardie sinusale, c'est une situation assez fréquente qui peut être secondaire juste à l'effort, à l'anémie, à l'hyperthyroïdie, à l'hypoxie. Donc, en général, c'est une situation réactionnelle et non pas une maladie, sauf dans certains cas très particuliers où on a une tachycardie sinusale inappropriée, ça veut dire permanente tout le temps. Et là, ça devient une maladie et non pas quelque chose de réactionnel. Et puis, on peut avoir également un ralentissement des battements cardiaques, mais avec une onde de P, avec les mêmes caractéristiques de tout à l'heure, ça veut dire positive en D2, négative en AVR et biphasique en V1, mais avec une fréquence beaucoup plus lente, ce qu'on appelle bradycardie sinusale, et parfois on peut avoir quelques rythmes d'échappement atrial, ce qu'on appelle le rythme de sinus coronaire, lorsque vraiment il y a un bradycardie avec un échappement jonctionnel, ou on peut avoir le sinus coronaire qui est un pacemaker subsidiaire de cœur qui peut prendre le relais et donner ce battement. Je pense que ça, c'est des détails pour vous. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les arythmies respiratoires. C'est quoi les arythmies respiratoires? Vous savez que le cœur, il est énervé par le sympathique et le parasympathique, que la respiration, elle va faire changer le tonus sympathique et parasympathique, ce qui va donner un aspect de ce qu'on appelle en anglais le group beating, ça veut dire un groupe de battements qui est rassemblé puis qui va être relâché, que ça va se répéter en fonction d'un rythme respiratoire et c'est pourquoi on parle d'une arythmie respiratoire. Et puis vous avez ce qu'on appelle les BAV. Il y a les BAV lorsque nous avons un intervalle PR, ça veut dire la distance entre le début de l'onde P jusqu'à le début de QRS. Lorsque ça dépasse les 200 millisecondes, on va parler d'un BAV premier degré. Et lorsque vous avez un allongement de cet espace PR jusqu'à un onde P bloqué à un certain moment, donc on va parler d'un Mobitz 1 ou d'un Vankenbach. Et puis nous avons, lorsque nous avons une dissociation carrément entre les ondes de P qui ont un rythme particulier et vous avez des QRS qui ont un rythme particulier et qui sont dissociés. Il n'y a aucune relation entre les deux. On va parler de BAV troisième degré. Le BAV troisième degré, je vous rappelle, c'est une indication formelle à mettre un pacemaker définitif et permanent lorsqu'il n'est pas réversible. Et ça, c'est un point qui est très important. Ça veut dire que pour pas donner un pacemaker, il faut que
et soit pas réversible. Nous allons tout de suite pour voir un petit peu les tachycardies. Vous voyez, soit nous avons une tachycardie sinusale, ça veut dire que c'est réactionnel, ce qu'on a vu tout à l'heure. Soit si nous avons un foyer ectopique au niveau de l'oreillette, et là, la morphologie de l'onde P, elle va différer. Et vous avez, soit vous avez une dualité nodale avec une voie lente et une voie accessoire, il va faire un phénomène de réentrée, il va nous donner une tachycardie à cœur femme avec une onde P rétrograde. On va voir un exemple tout à l'heure. On va donner une tachycardie, c'est une voie accessoire, et ça va nous donner un QRS mais avec une onde P qui sera loin, vraiment plantée, si on arrive à la voir, bien sûr. Et là, vous voyez ici, c'est le démarrage d'une tachycardie atriale. Vous voyez ici le caractéristique tout à l'heure dont on a parlé, une onde P positive en D2, biphasique en V1. Ça correspond à un battement qui est sinusal. Et par la suite, nous voyons que la morphologie de l'onde P ne ressemble pas à celle-là, qui est biphasique. Donc, ça ne ressemble pas vraiment à ça. Et donc, on sait très bien ça, c'est une tachycardie qui est atriale. Et voyez ici que vous avez on ne voit pas vraiment l'onde P, on n'arrive pas à la configurer. C'est en général ce que je vous demande de retenir de cette tachycardie supraventriculaire. Lorsque vous avez un QRS fin, vous n'arrivez pas à voir l'onde P et que c'est difficile de. C'est un QRS fin, c'est une tachycardie supraventriculaire. Et donc, c'est le patient symptomatique, on va l'explorer. Et puis, dans certaines situations, nous avons. Les choses sont un peu beaucoup plus claires. Vous voyez ici que l'onde P, ici, dans le sinusal, ça précède ce QRS, alors que là, c'est le QRS qui arrive en premier. Nous avons une onde P qui est négative et qui est collée au pied du QRS. Et donc, ça veut dire que probablement, on est dans une tachycardie par entrée intranodale. Et vous avez ce fameux signe-là, vous voyez comme vous avez une onde R ici qui est le début du QRS. Vous avez une pseudo-onde R là qui est collée du QRS. Qui est ça, c'est un signe qui est très fréquent. On l'appelle le signe de Wieland dans les tachycardies réentrer ses printemps. Je pense on n'a pas revu aujourd'hui tout ce qui est tachycardie ventriculaire, tachycardie atriale et flotteur. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter dans d'autres situations. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah. Vous avez des questions? Il y a des gens qui sont intéressés par en français. Vous avez des questions sur ça? Ali et Ali. Bon, je pense qu'on est terminé. Je pense je vais arrêter. Peut-être on va départager et arrêter la présentation. Merci. Merci beaucoup, docteur Jamili. Merci à vous et à la prochaine, Inch'Allah. Next time. Inch'Allah.